Et Amirou Kofé, Amna Koumadi Siriki Kouyaté, l'honorable Siriki Kouyaté, moi je l'appelle le parolier des mouvements inhérents de Bruxelles Rempart. Ok, merci. L'honorable, vous avez la parole. Merci. D'accord. Et demain nous là, Ami Félix, précisément, il a fallu le principe de Kassadouk. Nous avons parlé de nous, on a parlé sinon là il faut souvent amuna dona ka fo ni ya she chama ne an ga kai kire ka kala sirike ya sa ni mo se ka kwa kala ma tuko mina ambe to de sirike plate voilà mo ko akeli de ne SIRIK ile donc mo tuko mina ambe ka hakilo la bo ya sa ni mo ko se ka ke an ka kele no sheri tuko mina kɛlɛ ninnu ɲɛsinnen don min ɲɛsinnen don an ka jamana ma n'a bɛ fɔ tubabu kan na ko la guerre d'agression coloniale n'o ye kɛlɛ min n'a bɛ ta maa wɛrɛ fɛ ka a ka jamana gosi n'a ye jɔnya sira ni diɲɛ sariyabaw la gosili sira kan mɛ i b'a ye jamanaden fanba ka taa se fo jamana yɛrɛ kalifalen mɔgɔ minnu na a dɔ la a nimaniya t'u la ka se k'a fɔ nin fɔcogo la. Bon, nama ye cogo la, amina fura ta bɛɛ tɔ ka jɛ de, a bɛɛ tɔ ka jɛ de. Il faut que nous ayons le courage civique et politique de nommer le problème. Donc, au kɛlɛ nin mandat, ni dɔ bɛ se k'a fɔ ko la guerre proxy ou la guerre par procuration, a yira ko jamana a bilalen don kungo minɔgɔw jigiban ani jigiyɔrɔw. Dugu jeni cayara, kanw jeni cayara, sɔrɔsiw fagali cayara, jamanadenw minnu bɛ yen n'u bɛ jamanaw ka sigidaw bila ka taa dugu kɔ kan o cayara, maaw tun bɛ baara minnu kɛ mɔni sɛnɛ, o mɔnikɛla n'o sɛnɛkɛla n'o baganmaraw bɛɛ lajɛlen gosira. Kɔsi in na an y'a mɛn ko dɔgɔfiri, ko fɔ ka bɛn kɛra dɔgɔfirikaw ni terorisiw ni ɲɔgɔn cɛ, mais kabako de don. Terorisiw tun bɛ ka min ɲini dɔgɔfirikaw jɛra k'o d'u ma. A ka bagan ba 33 min n'an y'a minɛ a tɛ segin aw ma. Maa minnu sara u sara a gansan, sɔrɔsiw ka donsow ka marifa bila. O de tun bɛ ka ɲini dɔgɔfirikaw fɛ. Fo taara kɛ ka bɛn o de kan. A fɔra ko o conseil islamique y'o baaraba min kɛ ko ka tɛgɛrɛ f'o la. Ni jamana bɛ kumayɛlɛma de kɔnɔ, a b'o min kɔnɔ an ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an bɛ se ka wuli cogo min na. K'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko maa minnu yiralen don k'olu y'an dɛmɛbagaw ye olu y'an jugu ye. Ka sababu kɛ a yira ko kuma dɔ kɛra u y'a fɔ k'anw dɛsɛra. Anw dɛsɛra minnu ka kɛlɛ ɲɛ o ye maaw ye minnu bɛ bi Bamakɔ, minnu bɛ bi Mali fan bɛɛ, minnu bɛ bi ni kundama ni jamana kundama kɛra kelen ye, ni sɛbɛn kɛra n'u ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn min na Mali tila. CEDEAO bɛ yan. CEDEAO dunda sariyaw sɛbɛnw kɔnɔ ni maa ye marifa ta a ka jamana kama CEDEAO kan ka se ka fanga bila ka na ka aw dɛmɛ k'olu kɛlɛ mais o CEDEAO kelen nan'i fara diɲɛ gɛrɛjɛ tɔnba Faransi kan ka accord signé an n'olu ɲɔgɔn cɛ. Accord min ni jamana kɔnɔdenw murutilen don k'a fɔ ko a tɛ se ka lawaleya mais fanga bɛ minnu bolo olu kalenkan ye ko a lawaleyali ye. O nɔ k'a ye k'a fɔ an bɛ nin wulikajɔ min na. A dɔ la farajɛw jamana in denjugu ni maa caman u ɲɛ donna an ka mun na ko n'an ye kɛlɛ daminɛ k'an b'a dabila ko mun na ko parce que kungo banna minɔgɔ banna an ti faso yɛrɛ fɛ an ti faso yɛrɛ dɔn danbe yɛrɛ an ka kan sinsin o min kan ka se ka ko dɔ ladilan nin si tɛ yen sɛbɛnniw kɛlen don ka nin bɛɛ ɲɛfɔ farafin minɛ cogo diɲɛ kɔnɔ donc il est temps que an ka se ka o cliché négatif min b'an kan o jajugu min b'an kan an k'o jajugu bɔ an kan. Diɲɛ mɔgɔ kelen dɔ ka yɛlɛlen min kɛ k'a fɔ ko anw tɛ se ka foyi dilan ko an bɛ diɲɛ dɔn ni fɛn o fɛn ye ko ye dɔnkilida dɔnkolonkɛ ni dɔnkilida diɲɛ kɔnɔ. Ni kɛlɛ nana bila anw kan san 8 an yɛrɛ dɛsɛlen don ka kɛlɛ fɔ a si la san 8 an dɛsɛlen don ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ san 8 an dɛsɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka an kɔgɔ da jugu kɔ la. O de kama an ko le 26 Maliyɛnw ka bɔ o min ye don ye don min n'a bɛ tali kɛ
maludon ka wuli ka jɔ dɔ donna o nɔ kan an bɛ taa sibila kɛ ka taa se u ye funankɛnɛ minnu bɔn u ni na nin kalo tile 15 Faransi ye communiqué dɔ kɛ communiqué min kɔnɔ kuma b'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ wulilen tiɲɛnikɛlaw ni an ka nin kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ma tumari kelen bɔ n'o ye ɛri kelen bɔ k'olu wulila ni pankuru min n'u b'a wele k'a fɔ ko ti jalabangana o fila olu kɔni ye min ye an ka sɔrɔsiw banabagatɔ ni minisuma y'o ta ka taa n'olu ye kɛnɛya furakɛyɔrɔ la o ni an ka sɔrɔsiw su ko sinɔn ko olu ma tiɲɛnikɛla kuru si n'u bɛ wele ko groupe armé terroriste GTA k'olu m'o si. Maintenant, à quoi a dugusajɛ ko su minnu tun bɛ yen fiɲɛ na ko olu taara o su kɔni ta mais ka taa sɔrɔ an ka finitigilakaw ko Faransi de ye sira lajɛ k'a fɔ ko sira jɛlen don k'a fɔ ko olu ka sira lajɛ u bolo fɛnɛ ko foyi tɛ sira kan k'u ka taa mais u taara bila min kɔnɔ o ye jan ye jan min na bɛ wele tubabukan na ko embuscade o k'o bilala yen bi. Fɛn o fɛn bɛ maliyɛnw bolo o ye an ɲɛ ye k'a kasi dɔrɔn permis k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ kasi la k'a kɛ i n'a fɔ ko kura don ka taa sɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la nin ko min filɛ sen na bancogo foyi t'a la fo n'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi jamanadenw sera k'u jɔ k'u ma sen kan k'a yira k'a fɔ dɔ kɛra nin jigi bɔ in na ten kɔsani na an tun y'a Carrefour la n'o kɛra le 13 février o wulikajɔ ɲɔgɔn kan Faransi ka fangaso kɔnɔ. A yirala ko finalement nafa min ka bɔ ka don Faransi yɛrɛ fɛ nin ko in na a dakusu bɔra Faransi ka bɔli ko kuma o tɛ sen na ko nin tɛ se ka bɛn hakilima fɛ parce que n'a ma ɲa ko anw nana baara de kɔnɔna na baara min ni musaka bɛ ka bɔ a la o moins a kan ka dɔn a bɛna don jumɛn ka mun kɛ ka tila don jumɛn a kan ka se o kɔni dana tigɛ diɲɛ fan o fan hali jamana kunturu n'a bɛ balo. Jamana ka budget jamana ka fusugu o min ye jamana kurukara ye a bɛ fɔ ko ni de bɛ an bolo ka don ni san in na nin baara ninnu na mais n'a fɔra ko aw ka opération na aw bɛna a daminɛ nin don in k'a laban nin don in k'a daminɛ a daminɛ don ka taa bila a laban don na o dana tigɛlen tɛ ko adamaden hakilima k'i sigi o kan ko o ye kɛlɛ o ye diɲɛ jumɛn kɛlɛ o ye diɲɛ kutugu jumɛn o ye a ye k'a fɔ. Ko a yera bi Gawo ko kan kɔnɔ ko muguso min bɛ yen nɔ ko t'a dɔn muguso fɛnɛ na ne kɔni ti dɔwɛrɛ dɔn a bɛ kɛlɛ la muguso bɛ ka jeni maliyɛnw n y'a ye k'a fɔ an sɔnna an sibilitɔ ka wuli k'a fɔ k'an bɛ nin kɛlɛ kɛ secret wɛrɛ t'a la koyi ni kɛlɛ bɛ jamana bɔtu la jugu kundalen don a kan. Mugu b'u bolo kisɛ b'u bolo sɔrɔsiw bɛ bila ka to o ko ban mais minnu bɛ ka mugu ci a ka sɔrɔsiw la olu n'a ka sɔrɔsiw bɛ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ n'i ye jugu minɛ a bɛ f'i k'i k'a bila i se t'a la ni kɛlɛ sera o yɔrɔ la ni peuple tɛ sɔrɔsi se k'o kɛlɛ kɛ m'o fɔ a ye dɛ ni peuple tɛ o kɛra diɲɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ tɛ sɔrɔsi jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kɛlɛ la o de kama kuma ɲɛbila. An b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi lase ye min ye o ye le 26 mars selifana tile n'o bɔra Bamakɔ kura gidɔrɔnba sanfɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka kuleko kura yaasa an ka jamana in a denw u kulekan o ka se ka ko dɔ dilan ten diɲɛ kɔnɔ n bɛ bɔ kuma na yan k'aw fo ka waleɲuman dɔn merci beaucoup.